गुरु नानक जी का जन्मदिन हो, बैसाखी का मेला या रंजीत सिंह की मड़ी पे कोई जश्न। भारत से सिख जत्थे जब भी लाहौर आते हैं, इनके दिलो दिमाग पर एक ही तस्वीर नक्श होती है, जिसमें माल रोड या ठंडी सड़क, नीला गुंबद और सबसे गहरे नकोश वाली अनारकली और उसके अंदर की गलियां और माहौल, ये सब उनकी फिंगर टिप्स पर रस दौड़ाता है। वो एक ख्वाबीदा माहौल को ताज़ा करने और उम्र रफ्ता को आवाज़ देने मजहबी रसूमात से भी पहले यहाँ पहुँचते हैं कि इस माहौल में भी खिंचे चले आने में इन्हें एक तकद्दुस का एहसास होता है। ये इलाके इनके दिलो दिमाग को ज़्यादा सुकून और राहत पहुँचाने का सबब बनते हैं कि जिस समत नज़र उठती है, कोई न कोई अपनी ही तस्वीर सामने होती है कि इनकी सारी यादें इन्हीं जगहों पर बिखरी बिछी होती हैं। शायद एक सबब इसका ये भी है कि 1947 के बंटवारे के वक्त लाहौर इस कदर फैलाव में था ही नहीं जो उनकी यादों में महफूज होता। ले दे के माल रोड, चिड़ियाघर, लार्नस गार्डन, नीला गुंबद और सबसे बढ़कर मरकज़े निगाह अनारकली थी कि सरे शाम हर कोई इस मुगल दरबार में हाजिरी देने को जिंदगी का हुस्न समझता था। सारा लाहौर और उसका हुस्न सिमट कर इस एक हुमाते बाजार में जमा हो जाता और ख़रीदारों की भीड़ बढ़ने लगती। सैर की सैर, शॉपिंग की शॉपिंग और तफरीही मनाजिर अलग। अशराफिया की साइकिल चलाती पारसी लड़कियां, साड़ी में मलबूस ख़वातीन के लिए अलग साइकिल और कभी कभी काले मिस्री फैशन के बुर्के में लिपटी आधे चेहरे को छुपाकर और आंखों को नुमायां करने वाली मुस्लिम खानदान की उमरा की बेटियां, सभी अपनी पहचान अपने साथ लिए इसी बाजार से खरीदारी करने को एजाज समझती थी। इस मर्तबा भी बैसाखी का मेला हस्बे मामूल खट्टे मीठे मौसम बहार यानी अप्रैल ही को आया। तब सिख जत्थों ने लाहौर का रुख किया। लाहौर उनका हमेशा से पहला पड़ाव हुआ करता है और लाहौर आ जाएं तो सबसे पहले अनारकली और नीला गुंबद चौक के लिए यूं पहुंचते हैं कि शायद ये भी इस मेले की इब्तदाई रस्म हो। आज भी यही हुआ था। वो 10-10, 15-15 की टोलियों में नीला गुंबद चौक में खड़े होकर एक हसरत से आसमान को छूती बिल्डिंगों की कलगियों पर से ढलती धूप के सुनहरेपन को तकते थे, कुछ याद करते थे। फिर कोई मुस्कुरा देता, कोई आह भरकर इधर उधर हो जाता। हर चेहरा एक दास्तान था, हर फर्द एक कहानी। ये सब बुजुर्ग बूढ़े थे जिनकी लड़कपन जवानी ही की यादें इनके पास थीं। आज के नौजवान इन जत्थों में कम कम ही आया करते। आज भी इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी जो चौक में खड़े तो थे मगर इन मंजरों से बिल्कुल लापरवाह और अलग थलग। वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, कोई 20 का कोई 22 का। उनकी कोई याद लाहौर से वाबस्ता थी ही नहीं, ना लाहौर की ठंडी सड़क से, ना अनारकली से। लिहाजा उनके चेहरों का सपाट होना लाजमी और मामूल का हिस्सा था। वो सब अलबत्ता इन जज्बाती बूढ़े सिखों की हरकतों को एंजॉय कर रहे थे, हत्ता कि वो नीले गुंबद की फ्रूट चाट भी खा रहे थे और चाटी की लस्सी पीने से भी इन्हें कोई परहेज था, ना हिचकिचाहट। ना ही किसी मुसलमान दुकानदार ने इन्हें सर्व करने में रुकावट डाली, ना किसी ने कहा अपना पांडा आगे करो सरदार जी, ना ही नौजवान बर्तन साथ लाए थे। ये सब तफरीक ख्यालात तक थी, ना एहसासात में। हालांकि सिख नौजवान हों या बुजुर्ग, इनकी तशखीस और पहचान दूर ही से हो जाती है, मगर कल्चर बदल रहा था। हिंदे इस्लामी कल्चर के दौर से भी आगे का कल्चर। नीला गुंबद मस्जिद के बड़े दरवाजे के ऐन बिलमुकाबिल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की तारीखी दीवार के साथ साथ जूस की रेडियां सजी थी। किस्म किस्म के जूस निकल रहे थे। अवतार सिंह वहीं एक जूस वाले से माल्टे का जूस निकलवा रहा था। इसने बड़े एहतमाम से रखी हुई कांसी की बाटी थैले से निकाली, उसे पानी से धुलवाया और फिर अपना जूस उसमें डलवा कर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। अवतार सिंह 75 साल से ऊपर होने के बावजूद सेहतमंद और अपनी रवायत का पाबंद था। बर्तन अपना ही इस्तेमाल करता था। जूस पीने के बाद उसने दोबारा बाटी धुलवाई, उसे थैले में महफूज किया, पैसे अदा किए और रेडी वाले से पूछा, बाया जी इत्थों डब्बी बाजार जाना हो तो किस तरफ से जाया जा सकता है? रेडी वाला खुलकर हंसा, बोला, सरदार जी मुझसे लिबर्टी का पूछो, गुलबर्ग का पूछो, डिफेंस की वाई मार्केट तक पूछ लो, इस्लामपुरा का चप्पा चप्पा पूछो, इचरा का हर बाजार,
ہر مارکیٹ مجھے یاد ہے، برکت مارکیٹ، سمن آباد، ماڈل ٹاؤن پوچھ لو، سگیاں پل کا علاقہ تک پوچھ لو۔ مگر وہ رک کر پھر ہنسا اور کہنے لگا، بڑے ادب و آداب سے کہتا ہوں، مجھ سے ڈبی بازار، کشمیری بازار، یکی دروازہ نہ پوچھنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ حالانکہ میں پیدا تو حویلی دھیان سنگھ کے ساتھ حویلی کابلی مل والی گلی میں ہوا تھا، جو سوہے بازار کے بالکل سامنے ہے، مگر وقت وقت کی بات ہے سرکار، اب سارے رشتے شہر سے باہر کے ہیں۔ اوتار سنگھ چکرا گیا، حیرت زدہ ہو کر اس نے ریڑھی والے کو 1 منٹ تک دیکھا۔ اسے لگا کہ ڈبی بازار کا راستہ پوچھ کر اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے۔ وہ شرمندہ واپس مڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریڑھی والے نے یہ لیکچر کیوں دیا ہے، مگر شرمساری اور ندامت کے پسینے میں شرابور ہونے سے اس کا دل بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ اسی ادھیڑ بھن میں وہ تیزی سے سڑک پار کرنا چاہتا تھا کہ ایک سائیکل سوار سے ٹکرا گیا۔ گرے تو دونوں ہی تھے، پر اوتار سنگھ پہلے ہی ندامت سے لدا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے سائیکل سوار کو اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مترا، واہے گرو جی کا کرم ہو گیا، دونوں کو اپنا سایہ کر کے بچا لیا۔ اوتار سنگھ نے سائیکل سوار کو سڑک پار کرانے میں سہارا دیا۔ سائیکل بھی اٹھا لایا تھا، مگر وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اوتار سنگھ پریشان ہو گیا کہ چوٹ زیادہ ہے، رب خیر کرے۔ سائیکل سوار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے کہا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے سردارا۔ اوتار سنگھ نے دیکھا وہ ایک ٹانگ سے محروم ہے۔ دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اوتار نے انور خان کو پہچان لیا۔ ایک ٹانگ کے نچلے حصے سے محروم انور خان، جو صبح کسی کی مدد سے سائیکل پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی ٹانگ سے آدھے آدھے پیڈل مار کر دن بھر کے کام نپٹایا۔ اوتار سنگھ نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور چونک کر بولا، واہے گرو کی سوں، تم انور خان ہو۔ انور خان نے اوتار کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا اوتاریا، تو نے دیر کر دی۔ اوتار سنگھ ساکت ہو گیا، پھر اس کے لبوں سے پھسلا، انورا، تو نہیں بھولا، تمہاری نشانی ہی ایسی ہے کہ بھولنے ہی نہیں دیتی، ایک سانس کے لیے بھی نہیں۔ یہ دیکھ، اس نے کٹی ٹانگ پھیلا کر اوتار سنگھ کے سامنے کر دی۔ اوتار سنگھ بوڑھے کا چہرہ زرد ہلدی ہونے لگا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو گلا رند گیا۔ دونوں کئی لمحے نم کو صاف کرتے کانپتے رہے۔ پھر اوتار سنگھ نے ہمت کر کے کہا، انور خان، میں تیرا گنہگار ہوں پیاریا۔ جو وقت خاموشی سے کٹا وہ خاموشی نہ تھی، بے آواز رونے کے لمحات تھے۔ زیادہ پانی اوتار سنگھ کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ایک دو راہگیر ذرا فاصلے پر رک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے، مگر ان دونوں کو اور کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اوتار سنگھ بولا، میری بھی سنو رب دی سوں، تیری خاطر بھایا نے میری ایک ٹانگ ڈانگو ڈانگ کر کے نکارا کرتی تھی، اس نے تیری ٹانگ کٹنے کے ایک دن بعد ہی انصاف کر دیا تھا۔ تو پاکستان میں کرلاتا پھرا، میں ادھر امبرسر میں۔ وہ اٹھا اور لنگڑا کر چل کر دکھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھ۔ انور خان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے چراغ جلنے لگے۔ عمر کے آخری حصے میں دونوں کے دل یوں بھی گداز ہو چکے تھے، مگر انور خان نے کوشش کے باوجود صرف اتنا کہا، کاش تم مجھے نہ ملے ہوتے۔ بوڑھے انور خان کے آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ تم نے تیل کے سوئے ہوئے سمندر میں آگ لگا دی ہے اوتاریا۔ انور خان کچھ دیر دبی دبی سسکیوں میں پرانے دکھ پر ہوتا رہا، پھر آسمان کو یوں تکنے لگا جیسے ماضی کا ہر جھروکا آسمان پہ ہی تو کھلا ہے۔ اس کی نگاہیں اس قدر بے قراری سے نیلے آکاش کو دیکھ رہی تھی کہ محسوس ہونے لگا تھا وہ آسمان کے پار اتر رہی ہیں۔ وہ کافی دیر تک ان جھروکوں میں جھانکتا اور خود کو جوڑتا رہا، پھر زہر بھری آواز میں بولا، اوے بے حدیتیا، تمہارا تو سارا خاندان ہماری زمینوں کا رکھوالا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، تم مزارے تھے ہمارے، مگر تایا حسن دین نے آپ سب کو اپنے خاندان جیسی عزت دی، کبھی مزارہ سمجھا نہ کسی کو کہنے دیا، تمہیں اونچا کرنے کے لیے اپنے باغات کے ٹھیکے دیے اور رقم قسطوں میں لی تاکہ کنواریوں کے ہاتھ میں مہندی رکھ سکے تمہارے ہاں، تم مکانات بنا سکو، جی سکو۔ انور خان رک کر پھر سسکا جیسے دیا بجھتا ہے، پھر ہمت بھری آواز میں بولا،
पर तुमने ये क्या किया नामुरादो, सारे के सारे ही एक रंग में रंगे गए। ऐसा वैश्यपन, इतनी सफाकी इंसान के रूप में, इस कदर दरिंदगी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाज के, क्यों? कई लम्हात गुजर गए। अवतार सिंह बोला ना अनवर खान। फिर अवतार सिंह ने खुद को यकजा करके सिर्फ इतना कहा, मेरे पास जवाब होता तो माफी क्यों मांगता। अवतार सिंह ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। ओए पाकिस्तान बन जाने के बाद, ओए 2 सितंबर के दिन अनवर खान की आवाज़ तवातर से बुलंद हो रही थी। तमाशाइयों का हजूम जुड़ता चला जा रहा था, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, मगर उनकी तमाशाई निगाहें दोनों पर मरकूज थी। वक्त गुजरने की किसी को फिक्र थी न परवाह। तुम गांव बाबकवाल छोड़कर 1 सितंबर को हिंदुस्तान जाने के लिए निकले थे और हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हारे जाने वाले जत्थे का निशाना बने। लाहौर की तहसील शदरा में, ओए हम तो शहर से तुम्हारे खानदानों को विदा करने गए थे अपने गाँव यारपुर। रुक कर अनवर खान ने बाकी गुस्सा भी उछाल दिया। छिछोरिया, बेउस्तादिया, तेरा कटवट मुझे सबसे ज्यादा भड़का, कतूरिया, कम बख्तिया, कमीनिया। अनवर खान का गुस्सा निकल गया तो वो रो दिया। उसकी आवाज में नरमी उतर आई। गुदाज भरे दिल से कहने लगा, ओए मेरी माँ ने तुझे भूरी भैंस का दूध पिला पिला कर जवान किया मेरे बराबर, इसलिए बेहसानिया तुझे कुछ भी याद नहीं रहा बेहयावा। जो जी में आए कहता जा, मैं तेरा मुजरिम हूँ कोटी कोटी। फिर अवतार सिंह ने कलफ लगी जमी जमाई पगड़ी उतार कर अनवर खान की कटी हुई टांग पर रख दी। मर्द बन के माफ कर दे, तेरी मुआफी से मेरी रातों की नींद वापस आ जाएगी। एक लफ्ज, अनवर खान कहने लगा, इतने बड़े जख्मों के लिए एक लफ्ज, ये मरहम है? कैसी दुनियादारी और कैसी नाइंसाफी है। तौबा तौबा। वाहे गुरु के लिए, रब रसूल के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए अवतार सिंह कहता चला गया, तुझे वास्ता है पैदा करने वाले का, मुझे माफ कर दे। तमाश बीनों ने एक एक कदम आगे बढ़ाकर इनके गिर्द घेरा और भी तंग कर दिया था। तब अवतार सिंह ने आंसू पूछने के लिए खद्दर के कुर्ते की आस्तीन इस्तेमाल की। आंखें खुश्क हुई तो उसमें कदरे ठहराव आने लगा। वो आवाज में इल्तिजा का रस भरकर अपनी बिपता बयान करने लगा। देख, याद कर, 1-2 साल नहीं, हयाती ही गुजर चुकी है अब तक। यकीन करना, रातों को टहल टहल कर थक जाता हूँ, पाँव सूज जाते हैं, आंखें पत्थर हो जाती हैं। नींद को तरसता हूँ सिर्फ इस पछतावे की चुभन से। दिन चढ़ता है तो जिस्म बोझ लगता है कंधों पर, कोई काम नहीं होता। अवतार सिंह सांस लेने को रुका और कई लंबे लंबे सांस खींच लिए जैसे हाँप रहा हो। फिर बोला, काम हो भी कैसे, तेरा परछावा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। रात हो, दिन, दोपहर, आंधी हो, तूफान हो, पता नहीं कैसी बद्दुआ दी होगी तेरी बीजी ने, असर जाता ही नहीं। दोनों चुप होकर सोचते रहे। 10 मिनट गुजर गए, लगता था मामला सुलझ गया है। लोग भी मायूस हो चुके थे कि यकायक अवतार सिंह ने कृपान को नियाम से खींच लिया। नंगी चमचम करती कृपान देखकर हर शख्स 2-2 कदम यूं पीछे हट गया जैसे उसी पर तो वार होने वाला था। मगर अवतार सिंह ने नंगी कृपान अनवर खान के सामने फेंक कर कहा, ले कर दे इंसाफ, माफ कर दे, या इसी कृपान से मेरा गला काट दे। अनवर खान ने पथरीली आंखों से अवतार सिंह को घूरा, कृपान उठाई और लोगों के दरमियान फेंकते हुए बोला, काश तेरा गला काट सकता। अनवर खान ने आह भरी तो एक हुक्का सब कानों ने सुना। फिर अनवर खान में उबाल उठा। उसे क्या याद आ गया था कि वो कहर आलूद गरजती आवाज में बोला, ओए भड़विया, तूने मेरे सामने मेरी सफिया बहन के सर पर कृपान मारी कि वो मासूम चिड़ी जितनी जान इक्को वार से 2 टक हो गई। ओए तुझे 11 साल की बहन पे तरस ना आया जो तुझे वीर जी कहा करती थी? तेरा दिल रोया ना तेरे हाथ कांपा? वो चिड़ी का बोट हाथ आ जाए तो बंदा कंब के छोड़ देता है। मगर तुम्हारा कबीला, सच्ची पूछो तो? अनवर खान लम्हा भर खामोश रहकर कहने लगा, 2, 4, 10 को छोड़कर और गुरुओं को निकाल कर बाकी सारे ही जब देखो हूड़ मत के हूड़ मत ही रहते।